Y el tema que traigo en esta tarde And the title that I want to share with you this afternoon, es más bien, es una pregunta. it starts with a question. ¿Quién podrá ayudarme? Who could possibly help me? Es una pregunta It is a question. que nosotros debíamos de hacerlo. ¿Quién puede ayudarme? It's a question that we should ask ourselves. Who Porque- can help me? Porque cuando estamos en momentos difíciles, cuando nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, quizás nos sentimos enojados, Whenever we feel depressed, whenever we feel angry, buscamos ayuda. Quiero salir de esta depresión, quiero salir de este dolor, de este despecho que me han hecho. you know, sometimes people would say, I want to get out of this. I want to go ahead and get rid of all this pain. Y entonces la gente comienza a hacerse esa pregunta: ¿quién podrá ayudarme? Then people turn around and ask, who can possibly help me now? Posiblemente usted no se haga la pregunta, pero busca una forma de cómo salir de ahí. It's possible that you don't ask the question, but you are seeking a way or a method to get out of this. Algunos buscan las cosas más fáciles para salir de esas situaciones. Some people would look for the easiest way out. Otros buscan quizás buscan en los refugiarse en cómo olvidar eso. And some would look for possibly the ability to be able how to forget all this. Como por ejemplo, algunos en los vicios, el alcohol, las drogas. For example, some would go ahead and seek help in drugs or Otros alcohol. en la diversión. And some others in having extreme Por fun. ejemplo, si hay personas que están pasando por momentos difíciles, tratan de divertirse, tratan de ir a diferentes parques e inclusive hacer viajes. Y eso está bien. You know, and some people would say, I need to go ahead and have freedom. And they go ahead and schedule trips or something like that, which is good. Pero no es la forma como podemos nosotros encontrar la verdadera felicidad. But it is not the way that we should go ahead and seek or find the true freedom Porque yo le puedo decir algo. or happiness, because I could say something to you. Yo me puedo ir de vacaciones un mes, I can go ahead and go on a vacation for a month. irme a Hawái, I can go to Hawaii. irme a Cancún, I can go to Cancun. irme a Suchitoto I can go to y Xochitoto pasearme con un coco, and go tomando, ahead and spend some time and have some cocoa. feliz de la vida. And El I could be problema- very happy. El problema es que cuando regrese de allá, But the problem is that when I return from that me voy a place, encontrar con las mismas situaciones. I'm going to go ahead and find myself with the same Me voy a situation. encontrar con los mismos problemas. I'm going to find myself with the same Me voy a problems. volver a sentir otra vez amargado, triste, confundido. I'm going to go ahead and find myself being confused, sad. Porque la verdadera felicidad Because true happiness, está en Jesucristo. it is in Jesus Y hoy Christ. hablaremos de esa historia interesante que está en el Evangelio según San Juan, And today we're going to talk about the interesting story that's in the book of John, en el capítulo 3, versículo 19. chapter 3, verse 19. Aunque esta no es la historia que vamos a tratar, Although this is not the base story that we're going to go ahead and go over today, porque mientras vayamos avanzando en la prédica, because as we go ahead and advance in the preaching, nos vamos a concentrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. we're going to go ahead and concentrate ourselves on the book of Luke, chapter 8, verse 26. Esa es la historia que vamos a ver, That is the story that we're going to go ahead and see in depth pero today. vamos a iniciar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, But let's go ahead and get started by reading John chapter 3, verse 19. el cual dice de la manera siguiente: And it reads this way. y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. And this is the condemnation. The light is to come to the world, and man loved darkness rather than light because their deeds were evil. Y esta es la condenación del mundo. And this is the condemnation of the world. O es decir, esta es la condenación. This is the condemnation. Aquí Jesús hizo una tremenda declaración. Jesus went ahead and did an incredible declaration here. Él estaba declarando He was declaring
que esta es la condenación y a continuación da lo que es esa condenación. And he said, this is the biggest condemnation. And then he expressed what it was. Porque aquí hay una batalla acerca de la adoración. Because now there is a battle about worship. Porque nosotros adoramos lo que amamos Because we worship what we love. y amamos lo que adoramos. And then we go ahead and love what we worship. Lo que más nosotros amamos, eso es lo que nosotros adoramos. Whatever we love the most, that's exactly what we go ahead and worship. Y lo que más nosotros adoramos, eso es lo que amamos. And whatever we worship the most is truthfully what we love the most. Pero esto fue lo que Jesucristo declaró. And this is what Jesus Christ declared. La luz The light vino al mundo. came to the world. Esa es su declaración. This is the declaration. Pero el hombre But man, amó más la oscuridad. but truly loved darkness more. Es interesante It is interesting cómo es el comportamiento del ser humano. how the behavior of a human being could be. Al ser humano le gusta más vivir y le gusta más amar la oscuridad que la luz. Human beings like to love and enjoy more darkness than the light. Así está esta sociedad, así está este mundo. This is the way society is. This is the way this world is. Ama más vivir en la oscuridad They love more to live in darkness que vivir en la luz. than to be able to live in light. Y esa es la gran declaración que Jesús hizo. And that is the great declaration that Jesus did. Dice que la luz vino al mundo, It says that the light came to the world, pero el mundo but the world rejected the light. y amó más las tinieblas. And they preferred to love darkness instead. Qué tremenda declaración. What an incredible declaration. Pero en el versículo 20, But if we go to verse 20, Jesús continuó Jesus continues declarando y declaring diciendo estas palabras, and saying these words. porque todo aquel que hace lo malo, Because everybody who does the evil, el énfasis aquí es todo aquel que hace lo malo, because for everyone that dealt or does evil, aborrece la luz. then they go ahead and reject. Es decir, si una persona In other words, if a person, hace las cosas malas, they go ahead and do evil things, aborrecerá la luz. then they're going to go ahead and reject the light. Si alguien se comporta haciendo cosas que son malas, If somebody likes to do things that are bad, siempre tendrá esa actitud de aborrecer la luz. then they will always have the attitude of hating the light. Y sigue diciendo, And it continues to say, y no viene a la luz. En otras palabras, se resiste. and they don't come up to the light. In other words, they resist Ahora the la light. pregunta es, ¿por qué razón se resiste venir a la luz? In other words, the question would be, why do people reject or avoid coming into the light? ¿Por qué razón odia, desprecia la luz? So what's another reason why people despise light? Y esta es la respuesta que yo encuentro aquí, And this is the answer that I find here. es que ama hacer lo malo. Because they love to do all evil. Le gusta vivir en o haciendo lo malo. They love to live in darkness and do evil things. Para que sus obras no sean redarguidas. Because they do not want their deeds to be disapproved. O sea, que le gusta vivir en la oscuridad In other words, they love to live in darkness para que sus obras so that their work and their actions, no sean descubiertas. they would not be discovered. ¿Por qué usted cree que los ladrones siempre buscan la oscuridad para cometer sus fechorías? So why do you think people always like to go ahead, crooks, like to go ahead and steal while there is darkness? Para que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. So that nobody notices what they are doing. Ahora, ¿cuál entonces es la motivación Then what would be the motivation para que alguien se mantenga en la oscuridad? for somebody to maintain themselves in darkness? ¿Cuál es la razón What would be the reason
de que alguien diga, yo quiero vivir en este estilo de vida en la oscuridad. For somebody to say, I want to live in this way of life totally in darkness. Y esto también le pasa a algunos creyentes o And that cristianos. also happens to some believers. Y esa motivación es And that motivation is el temor. the fear. Si una persona escoge vivir en la oscuridad If somebody chooses to live in darkness, y por las malas obras que hace en la oscuridad, and because of the evil things that they do during the dark times, tiene temor a salir a la luz. then they are fearful coming out into the light. Pero el versículo 21 But then verse 21, es una buena noticia. then it's a good news for all of us. Diga conmigo, una buena Come on, noticia. say this is good news. En medio de todo esto, In the midst of all this, encontramos esa buena we noticia. find this good news. Dice, mas el que obra verdad. But those that work in the good, Escuche bien, el que obra verdad. the one that works in the good and in the truth, El que obra maldad, the one who works in evil, ama y vive en la oscuridad. loves and lives in darkness. Pero el que obra bien o el que obra verdad, que But the- camina en la verdad, But the one that walks in the truth and lives in the truth, viene a la luz. then they shall come into the light. Y esta es la razón And this is the reason. para que sus obras sean manifestadas, So that their deeds will be manifested. que son hechas en Dios. And these are all done in God or through God. Ahora, la persona que vive en la oscuridad So the person that lives in darkness, es especialista it is specializes para vivir to be able to live escondiéndose. hiding always. Trata la manera de que nadie se dé cuenta lo que está haciendo. They try to find ways and methods to do things and not have anybody find out what they are doing. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo así malo y dice, no quiero que nadie se dé cuenta? Have you ever done something that is evil or wrong and you say, I don't want anybody to find Las out? personas que viven en la maldad viven escondiéndose para que nadie los descubra. People that live in evilness or do wrong things are always hiding because they don't want someone to find out what they're doing. Y dicen, nadie tiene que darse cuenta de lo que estoy haciendo. And they say, nobody should be able to know what I am doing. Por eso que hay personas que de repente uno dice, wow, ¿cómo pudo haber hecho eso? And then all of a sudden we shocked ourselves by people and we're like, how could the person ever do such a thing? Y uno se queda así como diciendo, And then you stay shocked and you're like, wow. no me esperaba de que ella o él hiciera eso. Mire lo que hizo. And then you're shocked. You're like, my God, I never expected for her or him to do such a Y thing. la historia muchas veces en ese tipo de personas es que ya tienen años haciendo eso malo. And the story and the truth is that those type of people have years of doing that evil thing already. Pero en algún momento determinado, eso que hacía en la oscuridad saldrá a luz. Eso es lo que dice la Biblia. But what happens is that those evil things that were done in darkness eventually all shall come to En light. algún momento eso malo que estaba haciendo a escondidas, diciendo, no, nadie tiene que darse cuenta de esto, nadie tiene que saberlo. And then all of a sudden people would say, no, I'm going to do this. And nobody should know of what I am about to do. De repente en todas las páginas del periódico y los noticieros aparece. And then all of a sudden the news will appear in all of the newspapers and on television. Hemos escuchado, leído historias de gente que nosotros nunca nos imaginaríamos que hiciera tal cosa. We have read stories and seen stories of people and we would have never imagined that they were able to do such things. Pero el que ama la verdad But the person that loves the truth, no tendrá temor de andar haciendo las cosas. they will not be fearful of doing those things. Pero el ser humano es especialista en esconderse, en escabullirse. But a person who loves darkness is so easy for them to hide. Pero el tema de esta
esta tarde es ¿quién podrá ayudarme? But the title for tonight is Who Can Possibly Help Me? ¿Quién podrá auxiliarme en medio de todo esto? Who's able to help me and rescue me in all of this? Pero antes de contestar nosotros esa pregunta, But right before we answer that question, porque posiblemente usted tenga esa pregunta diciendo ¿quién puede ayudarme en esta situación? it's possible you're asking, who can help me now? Posiblemente quizás usted está viviendo en esa situación que dice, wow, lo he probado todo, no he conseguido salir de todo esto. It is possible that you're talking to yourself and saying, I've tried everything, I've tested everything, and I cannot get out of this on my own. Posiblemente sea un mal hábito que está escondido ahí. It's possibly a bad habit that is hidden there. Posiblemente sea algo que está usted haciendo y de repente usted se da cuenta y dice, no es lo correcto. Or maybe it's something that's evil that you are doing, and then you turn around and say, no, this is not the right thing to do. Algo otras veces usted quizás se ha ido de este lugar preguntándose, decía, wow, yo no debería estar haciendo eso porque no es agradable a los ojos de Dios. Or it's possibly that you're left this place and gone and say, my God, I shouldn't be doing this because this is not right before the Lord's eyes. Pero mire, esta es la pregunta, ¿quién podrá ayudarme? So then the question is, who could possibly help me? Pero quizás me gustaría hacerle otra pregunta porque esta es bien importante. But I would like to go ahead and ask you a different question because this is also important. ¿Realmente necesito ayuda? Do you really need help? ¿Realmente necesito esa ayuda? Do I really need that type of help? Porque la respuesta de algunos podría ser de esta manera. Because the answer of some would be this. No, yo no necesito ayuda, pastor. No, I do not need that help, Pastor. No, ¿cómo usted cree, pastor? No, Pastor, how could you possibly even think of that? Mire, yo soy cristiano, pastor, ¿cómo voy a necesitar? No, tranquilo, pastor. No necesito ayuda. No, Pastor, why would I need help? I'm a Christian believer. I don't need any Es help. más, conozco la Biblia. Mire, yo sé dónde está ese versículo que dice así. Es más, yo sé dónde están todas las profecías. Pastor, no, ¿cómo cree usted? Many would go ahead and say, no, Pastor, I know the Bible. I know what every prophecy is written. And you would say, no, Pastor, I don't need your help. No, pastor, ¿cómo crees? Si yo voy todos los días que hay servicio en la iglesia, ahí estoy yo, pastor. Mire, tempranito, a primera hora estoy ahí. You know, and you would say, no, Pastor, I go to church every day. You know, I'm there really early. Really, Pastor, not me. Así que la gente cuando se hace esa pregunta, ¿realmente necesito ayuda? And then people would go ahead and ask themselves, really? Do you think I need help? Le voy a decir algo, todos nosotros necesitamos ayuda. But let me tell you something, all of us need help. Todos nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. We all Todos. need God's help. Todos. All of us. Diga conmigo, todos. Come on, say it with ¿Qué me, más? Diga all conmigo, of us. yo, pastor, Say, necesito. I, ayuda. Pastor, I need help. El ser humano dice, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Human beings would say, no, I don't need help. ¿Seguro? I would say, are you sure? Y porque cuando se siente deprimido, usted va y hace citas con el psicólogo y dice, hoy necesito el psicólogo porque estoy... So then when you're depressed, why do you go ahead and say, I need a psychologist and make a visit to go ahead and see him regarding your depression? Y es bueno visitar a los psicólogos si usted tiene necesidad, es bueno, yo no estoy diciendo que no. But you know, if you have a need and you need to visit a psychologist, that is very good for you to visit them. Porque algunos de nosotros necesitamos esa dirección, que alguien nos diga, mire, eso no lo haga, eso no coma, haga esto, haga ejercicio, todas cositas. Because some of us might need that extra help or someone to guide us, tell us, yes, you can do that, yes, you should eat that, yo, you shouldn't. Porque tenemos malos hábitos o hemos ido desarrollando malos hábitos y nos han llevado hasta ahí. Because we have developed bad habits and this has taken us to that moment. Pero ahí está la pregunta, ¿realmente necesito ayuda? And that is where the question lies, do I really need help? Y la respuesta nuestra es decir, sí, necesito ayuda. And then the answer that we would have would be, yes, I need help. Pero ahora vamos a la historia que les anuncié. So I would like for us to go to the story that I announced before. En la historia que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 26. We find this in the Gospel of Luke chapter 8. Y la voy a leer para usted. And I'm going to go ahead and read it for you. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, And they arrived at the country of the Gadarenes, que está delante de Galilea. which is over
next to Galilee. Y salió él a tierra, o sea, es decir, Jesús. And then Jesus went forth into the land. Y esto es lo que pasó cuando Jesús apenas llegó a ese lugar. And this is exactly what happened as soon as Jesus arrived at the land. Dice, vino al encuentro And came to him de la ciudad un hombre. out of the city a certain man. Y esta era la condición de este hombre. And this was the condition of that man. Tenía demonios. He had devils for a long time. Y no era que recién, And it wasn't something that was recent. ya de mucho tiempo. It had been a long time that he was possessed. Y no vestía vestido. And he was not wearing any clothing. Ni estaba en casa, And he was not in his house. sino por los sepulcros, And he was wandering around the tombs, el cual, which were, cuando vio a Jesús, when this young man saw Jesus, exclamó y se postró delante de él he cried out and fell down before Jesus. y dijo a gran voz. And he said with a very loud voice, O sea, no salió de los sepulcros diciendo, ¿y quién es el que está ahí? he didn't come out of the tombs and say, who is there? No salió a ver qué es lo que estaba pasando. He didn't go out to see, hey, what is going on there? La Biblia es enfática en decir que con una gran voz. And the Bible specifically states that with a loud shout, Diciendo, and he said, ¿qué tengo yo contigo? he says, what do I have against you? Jesús, He said, Jesus, Hijo del Dios Altísimo. Jesus, Son of the Most Highest God. Pero lo que continúa me llama mucho la atención. But what they continues in the story catches my attention. Aquel hombre dijo, And this man said, te ruego que no me atormentes. he said, I plead that you do not torment me. Los discípulos The disciples, habían tenido un mal tiempo antes de llegar a Gadara. they had had a bad moment before they arrived at the city. Ellos estaban en la región de Galilea They were in the region of Galilee, y Jesús les dio la orden que fueran a la otra orilla. and then Jesus gave them the order to cross over to the other side. ¿Qué sucedió cuando estaban navegando por aquel lago? So then what happened as they were navigating to go to the other side? Jesús se quedó dormido. Then Jesus went ahead and fell asleep. Se encontraron en medio de ese lago con una gran tempestad que el barco se hacía para todos lados. They were in the middle of the water, and they were in a moment where the boat was moving side to side. Y fueron a despertar a Jesús. And they went ahead and awakened Jesus. Y Jesús se levanta y dice, And then Jesus got up and said, hey. apaciéntese la mar. And he went ahead and talked to the water and said, come at peace now. Y en ese mismo momento, aquellas olas, aquel viento, me imagino yo que se quedó en bonanza aquel lago. And in that precise moment, there was a big moment of quietness upon the water. Y sus discípulos estaban, And the disciples were like, wow, ¿quién es este? who is this that does, even the sea listens to him? Y Jesús le dio una reprendidita. And then Jesus went ahead and rebuked them and scolded them and said this. Pero cuando ellos salen a la orilla, But finally, when they go out and got out of the water, viene este hombre desnudo, then this man who was naked approaches them, gritando. screaming. Se presentó frente a Jesús. And he went ahead and presented himself before Jesus. Recién salen de la barca de aquella gran tempestad y ahora este hombre. And now they're just getting out of this incredible storm, and then this man approaches them. Me imagino yo que estaba todo sucio, peludo, así quizás. I can imagine that he was filthy, he was dirty, and his hair was long. Sin bañarse. And he hadn't taken a shower.
desconectado de la realidad. totally disconnected from reality. El hombre de esta historia The man of this story, estaba desnudo, he was naked. completamente desnudo, He was completely naked. aislado, separado de todo lo que él quizás un día había tenido. He was separated from everything he possibly ever had. Pero ¿qué pasó después de ser liberado? But what happened after he was free? ¿Qué sucedió en la vida de ese hombre después que Jesús lo liberó? So what happened in the life of this man after he was set free? Él quería seguir a Jesús. He wanted to go ahead and follow Jesus Porque ya era un hombre libre. because now he was a man that was free. ¿Quién nos puede ayudar? He said, who could possibly help us? La respuesta es Jesús. And the answer is Jesus. Pero el enemigo se empeña en mantener a una persona atada. But the devil wants and desires to keep people tied up and in bondages. Porque el propósito de ese enemigo es que esa persona se mantenga en la oscuridad. Because the purpose of the person is for the person to stay in darkness. ¿Por qué las personas se niegan a confesar sus So- faltas? Why do people go ahead and deny to confess their sins or their faults? Por temor. Because of fear. Temor a lo que va a decir la gente. Fear of what people might say. Y cubren su falta. And they go ahead and cover their faults. Si lo dices, If you say it, vas a perder tus amigos. then you're going to go ahead and lose your friends. ¿Qué van a decir de ti? What are they going to say about you? Te van a rechazar. They're going to reject you. No lo digas. Don't say it. Eso es lo que le dice el diablo. That is what the devil tells you. Porque él pretende de que usted no confiese su pecado. Because the devil's intention is for you not to confess your sin. Otros pensarán, oh, si lo digo, la gente lo va a divulgar, lo va a decir, todo se va a saber. You know, some people would say, no, if I say it, people are going to spread it around. It's going to be news to everyone. Otros piensan, serás acusado, te acusarán de ser un... And then others will think, oh, no, you're going to be accused of being this. Porque ahí estará el enemigo diciéndole, no lo digas a nadie, manténlo ahí, porque eso es lo que él quiere. Because the enemy is right there telling you, don't tell anyone, don't tell anyone. Sigue manteniéndolo en secreto. And the devil will continue to tell you, continue to maintain it such a secret. La gente dice, no pasa nada. Or other people would say, no, nothing's going on. Everything's okay. ¿Por qué las personas no sacan cosas escondidas a la luz? Why people will not take out things that are hidden and put them out to the light. Y esta es la gran mayoría. And this is the reason of the majority. Les gusta pecar. They love to sin. Aman pecar. They love to sin. Disfrutan el pecado. They enjoy sin. Yo tenía un amigo que decía, I had a friend that used to say, todavía lo tengo, and I still know him, que el pecado es sabroso. it's because sin is delicious. Y es verdad. And yes, it's true. Si no fuera deleitoso, la gente no lo practicara. If it wasn't something you enjoy, then people would not practice sin. Es sabroso por un momento, Yes, the sin is wonderful. You have fun just for a moment. pero después es amargo como la hiel. But right after that, it's bitter. Entonces hay gente que le gusta pecar, así. But there's people that just
love to sin. Lo más común. And it's the most common thing. Y por eso no hay confesión. And that's why there's no confession. Disfruta su estilo de vida. They enjoy their way of life. Se la pasa bien pecando. They go ahead and enjoy sinning. Pero si no se confiesa el pecado, no hay perdón. But if you do not confess your sin, that there is no forgiveness. ¿Quién me podrá librar? Who could possibly set me free? Jesucristo. Jesus Christ. Si le pedimos perdón a Jesucristo, Él nos perdona. If we ask for forgiveness, Jesus Christ will set us free. Si confesamos los pecados a Él, Él nos perdona. If we go ahead and confess our sins, He will forgive us. Pero hoy en esta tarde yo cierro con esto. But tonight I'd like to come to a closing with this. Con una pregunta que hice en medio de esta exposición. With a question that I did in the middle of today's preaching. ¿Necesita usted ayuda? Do you need help? Si usted la necesita, If you need help, vaya a Jesús a buscarla. then you need to come to Jesus and find your help. Y confiese su falta delante de Él. And confess your faults before Him.